Nagwalay-walay ipinasa. Jersey number 00. Ayaw magawa ng double. Nawa pa rin. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Ito, tumuloy-tuloy. Ni jersey number 77 pa sa jersey number 12. Onyesa ang pinapakalit na mama on the floor. 6 minutes and 30 seconds remaining time. Uy, sab-sab. Running score 31 against 10. Kasab. Ay, buha na buhuan. Ginahinay lang good. Buhali ko pindi. Ayan. Uran, iniwan kay jersey number 00. Dagas. Mr. MVP na ini. Jersey number 29. Fire score 3. Ayaw naman jersey number 5. Sayang ay. Pass na ano ni jersey number 10. Ulinar. Pass na jersey number 29. Pass na jersey number 18. Ay, sas! Di man sure, boy. Taplas jersey number 5. Ulang mananatili sa Sayang na loob. kataan. 5 minutes and 45 seconds remaining time. Running score 33 against 10. Kanisro naman din. Number 12. Sus, dua. MVP Ministro. Play pass. Jersey number 7. Ano gaya mo siya? Ay, alam, tag-ilog. Team Yellow. With 5 minutes and 35 seconds. Pass sa jersey number 5. 15 seconds sa shoot. Ito, jersey number 18. Pull up jumper. Ang naman po sa ina. Naman ni Dupit. Dupit ngayon. Ay, sus, na 10 seconds to shoot. Pass sa jersey number 18. Ayaw. Pero amo ng dupit. 5 seconds to shoot. Ito, good for 2 points. Jersey number Pwede yung 00. idol sa ano dupit, no? Shooter ka, Adso. Ang-abe. Okay. Na-plus jersey number 19. Kaya mag-hype ni Abi Oy. 5 minutes. Ang jersey Di number mo ko na 18. siya Pass sa hilig jersey basketball. number Kayo? 5 to right, 2 minutes. Ayaw na po ni jersey number 77 sa Ludar ngayon. Sa Ludar may tanan na bola. Sa Ludar, iniwan niya jersey number 12. Munyesa pumiki. Munyesa ngayon iniwan. Pero nakakaw na po ni jersey number 7. Ang ganda ng piki ni jersey number 7. Ang grabe mang kayo bantay dupit. Dupit lumpas ang kasama nito sa jersey number 5. Iniwan kay jersey number 00. Ang ganda na sana pero ayaw pa rin naman ni jersey. Ala, sus, abe. Ito sa jersey number 77. Nag-antay sa kalaban. 4-2. 4 minutes and 35 seconds remaining time. Paspasay din daw. Pero, awa forfeit. Running score 12 against 35. Makaduwa ko magyapugon kay Kasi Toy. makabili naman eh. Ito, jersey number 00, 15 seconds sa shoot. And nasa ba jersey number 7? Daganson. Nakuha ni jersey number 12. Sana ka dito. Ayaw, dyan dihagan. Sa jersey number 77. Ito, bumili na naman. Ayaw sa lugar. 15 seconds to shoot. Itcha, uy, uy. 10 seconds to shoot. La, ilog. Ball by jersey number 00. Naman na jersey number 19. Shot me. Rosa. Shot me. Ay, si dribble. Na. Jersey number Buwang 24. straight lagi. Dupit ngayon. Ayay. Oray, paglaong itsaw na. Sa bola manatili sa yellow team. 3 minutos of 37 segundos. Jersey number 5, iniwan dito sa ilalim. Binasa lagi. Ingat, turang forma, oh. Making his own. Talog lang kayo ba? Jersey number 24. Kaya naman tayo. 37 against 12. Ito sa lugar pumupong. Ayaw rin mga jersey number 24. Dupet lumpas. Enjoy lang, son. Sa jersey number 12, Munyesa. Munyesa ngayon. Nagawa na po nakuha ni Kuran. Kaplasan na bola, nakuha ni jersey number 18. Uy, naunsa naman to? Ay, tayo mga Nakuha ni jersey number 5. Ayay. To jersey number 00, iniwan ni jersey number 18. Ayaw pa rin. Nakuha ni jersey number 19. Oh, enjoy. May na-injury sila. Lagbe! Lagbe! Hingli pa man, magkaman malintol. Oh, malasag nilo. Sakto na hingli man. Okay, counted total.
Foul counted. Foul counted by the referee. Isa foul na to, sir. Away foul eh. Sa okay. Ulihan man to dito, waman man red ball. Nana gipuli. Nana. Nasa likuran din ito. Kuran. Ito ayaw na kuha ni jersey number 5. Kuray. Curie. May kasama dito nasabi dito sa jersey number 19, Rosario. Si Kuray yung si... Apolinar niya Israel. Second personal foul, jersey number 10, Polinar, and first team foul. Giving two break throws, jersey number 5, Kuray. Tingnan po natin sa unang iraw. Ayaw. Running score, 39 against 14. Tagasanda yung... Lastro. Hinahinay lang doon. Jersey number 5, Kuray. Yes. For 1. 40 against 14 ang ating talaan. With 2 minutes and 10 Dalikas seconds. oras umbi. Shot na yun, bi. Tayo higit sa pananito. Siguro pangitag lugar na taas. 10 seconds sa shot. Nabitaw. Oh, sige ka uilugan. Bola mananatili sa Team Blue. 2 minutes. 2 minutes. Inbounds jersey number 12, Moniesa. Pass to jersey number 77 po. Saludar, pull-up jumper. Malasa dyan, no? James, jersey number 6. Pass to jersey number 70. 1 minute at 58 to. Oh, ini sa kamalisod mo shot magyapon no. Pwede sud. Parang nagkape mas na air. Isa magkamalisod shot magyapon. Agil hatarungon noon. Ito, Moniesa. Moniesa, ang Jimmy Anapag ng blue team. Ayay! Jersey number 00. Ay. Ito, jersey number 00. Magandang tira, ayaw. 1 minute and 25 seconds. Saludar pass to jersey number 29. Taplasan ng bola. Mananatili sa blue team. 1 minute and 18. Running score 42 against 14. Jersey number 77, Saludar, side step, iniwan ni jersey number 12. Moniesa, ayaw pa rin. Straight man ang tagbola. Jersey number 6, mas jersey number 00. Pull-up jumper, ayaw. Pangawal mo, jersey number 5, Kuray ngayon. Ilistaw na yan. Last 1 minute. Ito, Saludar, ayaw pa rin. Jersey number 19, taplasan ng bola, mananatili sa blue team. Running score, 44 against 14. Gilugwa gid. Blue team ito namatay te. Ha? Namatay blue team. Routine ko.